محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمائیں تو جب تم کو امین بنایا جائے تو امانت کو صحیح ادا کرو، اور جب تم کوئی بات کرو تو سچ بولو، اور جو تمہارا پڑوسی ہے اس کے پڑوس کو عمدگی سے نبھاؤ۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ اس ماہ کی 28 تاریخ سے مستحق و اہل کسانوں میں رائتو بندھو رقم کی تقسیم کا ہوگا آغاز، ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کا اعلان۔ دھان کی خریدی کے مسئلے پر ریاستی وزیر کی خصوصی وفد کی دہلی روانگی، ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی بھی وفد میں شامل۔ متحدہ ضلع MLC کے کویتا سے حیدرآباد میں آج مختلف قائدین و MLCs نے ملاقات کرتے ہوئے مختلف امور پر کیا تبادلہ خیال۔ کاماریڈی حادثے میں فوت ہونے والے افراد کی خاندان کی مدد کے لیے ڈپٹی میئر ادریس خان و مجلسی وفد کی جانب سے مالی و اپنے وقت کا کیا تعاون، بانسواڑہ سرکاری ہاسپٹل پہنچتے ہوئے پوسٹ مارٹم و دیگر مراحل کو اپنی نگرانی میں کروایا مکمل۔ رکن اسمبلی پی گالا گنیش گپتا کے والد محترم کی یاد میں منعقدہ کرکٹ ٹورنامنٹ کے اختتامی تقریب میں MLA پی گالا گنیش گپتا و ان کے بھائی نے شرکت کرتے ہوئے کھلاڑیوں میں کی انعامات کی تقسیم و منتظمین کی کارکردگی پر کیا خوشی کا اظہار۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ 19 دسمبر مجاہد آزادی و ہندو مسلم اتحاد کی مثال پنڈت رام پرساد بسمل اشفاق اللہ خان کی ہندوستان کے لیے شہادت کا دن۔ 19 دسمبر اگر ہندوستان کے تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اسی دن ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے والے کئی نوجوانوں کو کافی جیل کی اذیتوں کے بعد موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اور آج ہی کے دن ہندوستان میں ہندو مسلم یکجہتی کی مثال پنڈت رام پرساد بسمل و اشفاق اللہ خان کو الگ الگ جیل میں پھانسی پر چڑھایا گیا تھا، اور ان دونوں کی دوستی کے کئی قصے مشہور ہیں۔ TRS کارپوریٹر ببلو خان و TRS اقلیتی سیل صدر عمران شہزاد کی جانب سے منعقد بیگالا کرشنا مورتی میموریل ٹورنامنٹ کا آج ہوا اختتام۔ اختتامی تقریب میں رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا نے شرکت کرتے ہوئے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کی انعامات کی تقسیم۔ شہر نظام آباد کی مشہور و معروف بزرگ شخصیت بیگالا کرشنا مورتی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے TRS کارپوریٹر ببلو خان و TRS اقلیتی سیل صدر عمران شہزاد کی جانب سے ان کے نام سے موسم کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں ریاست کے مختلف کرکٹ ٹیموں نے حصہ لیتے ہوئے اس ٹورنامنٹ کو یادگار بنایا۔ اور اس ٹورنامنٹ کے اختتامی تقریب میں رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا، TRS پارٹی NRI گلوبل کوارڈینیشن شری مہیش بیگالا نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی، اور جیتنے والی ٹیم سپر سٹار کو 1 لاکھ اور دوسرا مقام حاصل کرنے والی ٹیم یونیکٹ کو 50,000 انعامی رقم چیک و انعام حوالے کرتے ہوئے ان کی ہمت افزائی کی، اور کہا کہ اچھی صحت کے لیے کسرت و کھیل کود کافی ضروری ہے، اور نوجوانوں میں اس پیغام کو عام کرنے کے لیے ان کے والد محترم کے نام سے ٹورنامنٹ کا اہتمام کرنا بحسن مسرت ہے۔ اس تقریب میں تمام مذاہب کے مذہبی رہنماؤں کے علاوہ نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی، مولانا کریم الدین کمال، جمیعت علماء جنرل سیکرٹری مولانا قیوم شاکر، صدر جمعیت مولانا سمیع اللہ، صدر عیدگاہ و قبرستان کمیٹی افضل خان، صدر اردو سوسائٹی صدر افضل تیجان، صدر جمعیت الحفاظ حافظ واجد، ذمہ داران جمعیت اہل حدیث محمد وجی اللہ، TRS سینئر کارپوریٹر MA قدوس، مجلسی کارپوریٹر محمد علی باغبان، محمد ریاض احمد، MA سلیم، TRS نائب صدر محمد متین، محمد باری، تلنگانہ جاگرتی یوتھ لیڈر محمد ریحان و دیگر موجود تھے۔ گزشتہ روز کاماریڈی سڑک حادثے میں فوت ہونے والے 7 افراد خاندان کی مدد کے لیے نظام آباد ڈپٹی میئر ادریس خان و مجلس وفد پہنچے بانسواڑہ سرکاری ہاسپٹل۔ وہ پوسٹ مارٹم و دیگر مرحلوں کو اپنی نگرانی میں کروایا مکمل۔
ضلع کامریڈی حلقے جکل منڈل میں قومی شاہراہ 161 پر دلخراش حادثہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں موقع حادثے پر 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور 6 افراد کو شدید زخمی حالت میں بانسواڑہ سرکاری دواخانے منتقل کیا گیا تھا، جس میں 6 کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث نظام آباد منتقل کیا گیا تھا، جہاں پر ایک اور معصوم نے دم توڑ دیا تھا۔ اس حادثے کے بعد بانسواڑہ اور نظام آباد کے مسلم قائدین کی جانب سے بڑا تعاون رہا۔ اس سلسلے میں نظام آباد کے مسلم قائدین نے بانسواڑہ سرکاری دواخانے پہنچ کر نعشوں کا جلد سے جلد پوسٹ مارٹم کروا کر ورثے کے حوالے کیا۔ اس موقع پر عمران خان جو عامر تاج کے بہنوئی ہے، انہوں نے بانسواڑہ اور نظام آباد کے مسلم قائدین کا اظہار تشکر کیا اور دعا دی اور کہا کہ اس طرح کی خدمات اصل مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اس موقع پر نظام آباد AIMIM صدر شکیل احمد، ڈپٹی میئر نظام آباد ادریس خان، کارپوریٹر اعجاز افسر بیگ معتمد شہباز کے علاوہ بانسواڑہ کے مسلم قائدین میں محمد اعجاز الدین، چیئرمین شادی خانہ وہاب، سعید خان، عاطف، محمد یوسف، مرزا نعیم الدین، محمد نظام، امجد خان، ہاشم اور بانسواڑہ جامع مسجد صدر امتیاز احمد اور دیگر موجود تھے۔ 7 لوگوں کی جان گئی اور ساتھ ہی ساتھ جو 5 بچے اور دوسرے جو پیشنٹس نظام آباد میں شریک کرائے تھے، ان کو گورنمنٹ ہاسپٹل کے بعد ڈپٹی میئر کے ساتھ تمامی نظام آباد کے ذمہ داران مجلس نے ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا بلالہ صاحب کے حکم پر، اور تمام ہی اچھے سے اچھا علاج کرے اور اسی درمیان ان کی فیملی کے لوگ بھی واپس آئے اور ان کو حیدرآباد شفٹ کر رہے ہیں، ابھی وہ بھی انتظام چل رہا ہے۔ میں یہ جو فیملی میں سانحہ یقیناً بہت دکھ کی بات ہے، ان کے دکھ کے ساتھ ہم ہیں اور اللہ تمام مرحومین کی مغفرت کرے اور جو لوگ ابھی جو زیر علاج ہیں ان کو جلد سے جلد صحتیاب کریں۔ یہ تمام باتیں ہم نے رات میں بلالہ صاحب رات میں 1 بجے بھی فون کیے تھے، برابر رابطے میں تھے، ان کو تمامی اطلاع دیتے گئے اور ابھی یہ تمام لوگوں کو یہاں پر بانسواڑہ آ کر پوسٹ مارٹم کے بعد ان کو حیدرآباد روانہ کیا۔ پھر ایک بار شہر کے علاقے نگرام میں سرکاری اراضی پر قبضے کی کوشش، کانگریس قائدین نے برسر موقع پہنچتے ہوئے حکومت سے کیا انصاف کا مطالبہ۔ شہر کے علاقے نگرام 80 کوٹری میں سرکاری زمین جو کمیونٹی کے لیے مختص کی گئی تھی، اس پر قبضے کی کوشش کرنے پر خواتین کی جانب سے احتجاج منظم کیا، جس پر کانگریس قائد سید قیصر، کانگریس ریاستی اقلیتی سیل جنرل سیکرٹری عبید بن حمدان و کانگریس سٹی جنرل سیکرٹری محمد ربانی نے موقع پر پہنچتے ہوئے عوام کے مسائل کی سماعت کی اور انہیں انصاف دلانے کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا۔ اسی طرح کے لینڈ گرابرز کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا محکمہ پولیس نے مطالبہ کیا۔ شہر نظام آباد کا بہترین علاقہ ہے، جس علاقے کی وہ دوستوں میئر PRS پارٹی کی ہے، اور یہاں پر اس علاقے میں ناگارام میں 80 کوارٹرز کے اندر ایسے دھاندلیوں کے کیس چل رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے، عوام بتا رہی ہے۔ ابھی میں کئی لوگوں سے خواتین سے بات کیا ہوں، میں کوئی گوپال نامی آدمی نقلی پٹے بنا کر یہاں پر دیکھ کر بولتے سو قبضے داد کر رہا ہے۔ آخر وہ گوپال ہے کون، کس کا آدمی ہے؟ کانگریس پارٹی یہ پوچھ رہی ہے، جو بھی ہے کھیل کھیل رہا ہے یہاں پہ، یا کمیٹی ہال ہو یا مہیلا ششو وہار ہو۔ اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ جس چیز کے لیے الاٹ کری، یہ صرف اور صرف کانگریس پارٹی کے دور میں پٹا دیا گیا ہے۔ ڈی سلوا صاحب کے وقت پر یہ پٹا دیا گیا ہے 2005 میں، اور 2018 چوتھا مہینہ 4 تاریخ 9واں مہینے کا پروسیڈنگ ہے اس کے اندر کھلی طور پہ کہ 5 لاکھ روپے۔ ڈویژن کی ترقی ہی میری زندگی کا پہلا مقصد، ڈویژن کی ہر گلی میں عنقریب ترقیاتی کاموں کا ہوگا آغاز۔ ڈویژن نمبر 31 مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر محمد منور علی، ان کے ہاتھوں ڈویژن میں اسٹریٹ لائٹ کا کیا گیا افتتاح۔ ڈویژن نمبر 31 آٹو نگر، جو ایک قدیم آبادی ہونے کے باوجود صحیح قیادت نہ ہونے کے سبب کئی مسائل سے دوچار رہی اور بنیادی سہولیات بھی اس علاقے میں میسر نہیں تھی، لیکن گزشتہ 2 سالوں میں مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد منور علی کی قیادت میں اس ڈویژن میں کئی مثبت تبدیلیاں رونما ہوئی ہے، چاہے وہ سڑکوں کی مرمت یا تعمیر ہو، یا نالیوں کے نظام کو بہتر کرنا ہو، یا پھر برقی نظام کو منظم کرنا ہو۔ ان کی جانب سے عوام کو ہر سہولت فراہم کرنے کے لیے
लिए दिन ब दिन एक बा एक तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। वहीं जहां चंद दिन कबल इनके हाथों डिवीजन में 54 लाख के फंड्स के जरिए सड़कों की तामीराती कामों का आगाज हुआ, तो आज इनके हाथों अवाम की सहूलत के लिए स्ट्रीट लाइट्स का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने दुआ के बाद स्ट्रीट लाइट का इफ्तिताह करते हुए अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इलाके की तरक्की व अवाम को हर तरह की सहूलत फराहम करना ही इनका पहला मकसद है और अवाम को किसी भी तरह की परेशानी होने पर इनसे राब्ता करने की इन्होंने अपील की। इस मौके पर इनके हमरा मौलाना अफजल, DE मुश्ताक, महकमे बरकी, AE जाकिर, हैदर हुसैन, नाजिर, शेख जफर, शमसुद्दीन, इमरान, शेख आरिफ, लाइनमैन मोइन, सद्दाम कुरैशी, मजहर, जावेद, सोहेल चाउश, आमिर सोहेल व दीगर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो बाहर के रोड्स का काम किया गया और लाइटों के जो खंभे, पोल्स और वायरिंग लाइन खींच के पूरे लाइटां दिए गए और अभी 31 नंबर डिवीज़न में जितने रोड्स है और नालियाँ मोरियाँ हैं ड्रेन पूरे, ये भी काम इंशाल्लाह एक अगले 8 दिन में तो महीने के अंदर चालू हो जाएगा। एक पब्लिक से कहने से 2 साल थोड़ा तकलीफ थी, अब इंशाल्लाह ये साल में पूरे काम जितने भी है कंप्लीट हो जाएंगे। MIM के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दौर ज़ेरे निगरानी में इंशाल्लाह पूरे अच्छे से अच्छे काम अंजाम दिए जाएंगे। यहाँ पर साढ़े तीन साल से पोस्ट पे हूँ और ये जो औसिया मस्जिद का एरिया है जो अंधेरे में था बहुत ज़माने से, बल्कि ये एरिया में तकरीबन करंट का मसला, पोलों का मसला, बहुत सारा मसला, ट्रांसफार्मर वोल्टेज का मसला था। ये हमारे मुनव्वर साहब डिवीज़न 31 के कॉर्पोरेटर ने नुमाइंदगी करते हुए म्यूनसिपालिटी से बजट लेकर आए हैं। 4.5 लाख बजट से ये पहले 34 पोल्स का काम किया गया है। जो मेन जहाँ पर पब्लिक की आवक जावक ज़्यादा है, रश है, वो एरिया में फर्स्ट काम किया गया है 31 पोल का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डिवीज़न नंबर 31 मुअज़्ज़ज़ नाब कारपोरेटर जनाब मोहम्मद मुनव्वर अली साहब की ज़ेर निगरानी में पूरे डिवीज़न के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ लाइटें नहीं थी, पहले से नहीं थी, तो पूरे डिवीज़न के अंदर लाइटें नस्ब की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिवीज़न में अब उजाला ही उजाला हो गया। चीफ मिनिस्टर KCR की सदारत में प्रगति भवन में मुनक़िदा इजलास में सरकारी स्कीमात पर अमलावरी, मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों, फसलों की खरीदी व मुलाजमीन की तकसीम के मुतालिक जिले कलेक्टरान को दी हिदायत। रियासती वज़ीर आला मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जिला कलेक्टर्स और सीनियर ओहदेदारों के साथ प्रगति भवन में आज इजलास मुनक़िद किया, जिसमें सरकारी स्कीमात पर अमलावरी, मरकजी हुकूमत के किसान मुखालिफ फैसलों, फसलों की खरीदी, मुलाजमीन की तकसीम और दीगर मसाइल का जायजा लेते हुए कहा कि मरकज की BJP हुकूमत तेलंगाना के किसानों से सौतेला बर्ताव करने के बाइस रियासत तेलंगाना रबी सीजन से वाबस्ता पैदावार को खरीदने के मौक़िफ़ में न होने का इजहार किया और बताया कि हुकूमत की जानिब से पहले मरहले के तौर पर लिए गए धान के मुताबिक दलित बंधु स्कीम को रूबे अमल में लाने की बात बताई और कहा कि सदारती अहकामात के मुताबिक चूँकि नया जोनल निज़ाम लागू हुआ है, इसको मलहूज रखते हुए सरकारी मुलाजमीन की तकसीम के अमल को यकीनी बनाते हुए शौहर और बीवी को एक ही मुकाम पर काम करने की सहूलत फराहम करने के लिए जिले कलेक्टर को अहकामात जारी किए। इसी तरह से इन्होंने कहा कि इस माह के 28 तारीख से मुस्तहिक अहल किसानों को रायतु बंधु की फराहमी अमल में लाने का इजहार करते हुए कहा कि यासंगी धान के बजाय मुतबादल फसलों की काश्त करने के लिए किसानों को शौर बेदारी अमल में लाने के लिए जिले के कलेक्टरान ज़राई ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। मोहतरम हाफिज मोहम्मद फहीमुद्दीन मुनीरी हफ्ज़हुल्लाह को तेलंगाना व आंध्र प्रदेश जमीयतुल उलमा का नायब सदर मुंतखब होने पर कारी मुजाहिद सिद्दीकी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा घनबीराव पेट जिले सिरसिला ने दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। सिलसिला कारी मुजाहिद सिद्दीकी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा घनबीराव पेट इमाम व खतीब जामा मस्जिद कोतपल्ली ने मोहतरम हाफिज मोहम्मद फहीमुद्दीन मुनीरी साहब को नायब सदर तेलंगाना व आंध्रा मुंतखब करने पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आपकी क़यादत में कामारेड्डी सिलसिला मेदक के जमीयत के कारकुनान जिस हवाले से काम कर रहे वो यकीनन काबिल तारीफ है। यूँ तो मोहतरम हाफिज साहब मदद जिला मुतहरिक और फाल है, लेकिन खास तौर से कामारेड्डी
ریڈی وہ اطراف میں جس محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں اس کی مثال نہیں. یہی وجہ ہے کہ کامریڈی و اطراف کے عوام اور علماء میں آپ کافی مقبول ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے تینوں اضلاع کا دورہ کر کے ممبر سازی و جمعیت کی ضلع لیول کی اور منڈل کے اعتبار سے یونٹیں بنوائی ہے اور علاقے کے متحرک اور فعال علماء کو تنظیم سے جوڑا ہے جس سے مقامی طور پر جو کام ہو رہا ہے اس کی مثال آپ ہے. محترم حافظ محمد فہیم الدین منیری صاحب افضل اللہ کا اس عہدے پر ہونا عامت المسلمین کے علاوہ عوام الناس کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا. قانون ساز کونسل کے رکن کے کویتا کے حیدرآباد میں واقع رہائش گاہ میں MLC و دیگر نے ملاقات کرتے ہوئے دی مبارکباد. متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا کے حیدرآباد میں واقع رہائش گاہ میں MLC ٹی مدھو ڈی وٹھل TS MDC چیئرمین کرشنگ تلنگانہ بیوریجز کارپوریشن چیئرمین جی نگیش تلنگانہ شیپ اینڈ گوڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن چیئرمین بالا راجو یادو نے ملاقات کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے مستقبل میں مزید اعلیٰ عہدے پر فائز ہو کر تا حیات تک عوام کی خدمت انجام دینے کی خواہش کی. روٹری کلب نظام آباد کے زیر نگرانی میں چندا ماما ہاسپٹل و رکشا ڈائگنوسٹک سینٹر کی توسیع سے کوٹا پیٹ گاؤں میں خواتین و معمرین بچوں کے لیے مفت ہیلتھ کیمپ کا انعقاد. روٹری کلب نظام آباد کی زیر نگرانی میں چندا ماما ہاسپٹل و رکشا ڈائگنوسٹک سینٹر کے توسیع سے کوٹا پیٹ گاؤں میں خواتین و معمرین اور بچوں کے لیے مفت ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا. اس موقع پر ڈاکٹرز کی جانب سے خواتین بچوں اور معمرین کی تشخیص کرتے ہوئے انہیں مفت ادویات کی فراہمی عمل میں لاتے ہوئے صحت کی حفاظت کے لیے مختلف احتیاطی تدابیر سے واقفیت کروانے کا روٹری کلب صدر پرکاش نے اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ آج روٹری کلب نظام آباد کے زیر نگرانی میں چندا ماما ہاسپٹل و رکشا ڈائگنوسٹک سینٹر کے توسیع سے کوٹا پیٹ گاؤں میں مقیم غریب عوام کو مفت تشخیص کرتے ہوئے انہیں مفت ادویات کی فراہمی عمل میں لانے کا اظہار کیا. اس پروگرام میں موضوع کے سرپنچ سریمتی لاونیا پروین گوڈ، وارڈ ممبران، کلب کے سیکرٹری سری کانت جوہر، کلب سیشن کے ڈائریکٹر جلگم تروپتی راؤ، آکول اشوک، راما کرشنا، بھرت پٹیل، منوج پٹیل، سری رام سونی، جگل سونی و دیگر نے شرکت. اس ماہ کی 20 تاریخ کو ضلع نظام آباد کے تمام منڈلوں میں احتجاجی مظاہرہ کرنے کا ZP چیئرمین وٹھل راؤ نے کیا اعلان. ZP چیئرمین وٹھل راؤ نے کہا کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر و صدر TRS چندر شیکھر راؤ نے مرکزی حکومت کی جانب سے دھان کی خریدی نہ کرنے پر ریاستی سطح پر TRS پارٹی کی جانب سے لیے گئے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ماہ کی 20 دسمبر کو ضلع نظام آباد کے تمام منڈلوں سے وابستہ مختلف موضوعات میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے BJP حکومت کے علامتی پتلے نظر آتش کیے جائیں گے. لہٰذا اس ماہ کی 20 تاریخ کو منعقد ہونے والے احتجاجی دھرنے میں ضلع سے کسان و عوامی نمائندے TRS پارٹی سے وابستہ قائدین و کارکنان بھاری تعداد میں شرکت کرتے ہوئے کامیاب بنانے کی خواہش. تلنگانہ میں اومیکرون کے مزید 12 متاثرین، جملہ تعداد 21. نئے متاثرین میں 3 ہندوستانی شہری، 9 غیر ملکی متاثرین. علاج کے لیے ٹیمز کو منتقل کر دیا گیا. تلنگانہ میں اومیکرون کی 12 نئے متاثرین کی توثیق کے بعد مجموعی تعداد 21 ہو چکی ہے. تلنگانہ کے انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کچی باولی میں تمام متاثرین کو قرنطینہ کر کے علاج کیا جا رہا ہے. ڈائریکٹر محکمہ صحت ڈاکٹر جی سرینواس راؤ نے بتایا کہ 18 دسمبر کو معائنوں کے دوران 12 بین الاقوامی مسافرین کورونا متاثر پائے گئے ہیں، جن میں 2 کا تعلق ان ممالک سے ہے جو جوخم والے ہیں، جبکہ 10 متاثرین کا تعلق غیر جوخم والے ممالک سے ہے. سرینواس راؤ نے بتایا کہ اومیکرون متاثرین کے رابطے میں آنے والے تمام افراد کو قرنطینہ کرنے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان کی معائنے اور جانچ کے لیے نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں. آج راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 315 بین الاقوامی مسافرین کا معائنہ کیا گیا، جن میں 12 مسافرین کو کورونا کی توثیق کے بعد انہیں قرنطینہ کیا جا چکا ہے. 21 دسمبر تا 18 دسمبر جملہ 7206 بین الاقوامی مسافرین کے معائنے کیے گئے ہیں، جن میں اب تک 21 مسافرین کو اومیکرون کی توثیق ہوئی. بتایا جاتا ہے کہ جن مسافرین کا معائنہ مثبت پایا جا رہا ہے ان کے نمونے حاصل کر کے جینوم کی جانچ کے لیے CCMB اور CDFD روانہ کیا جا رہا ہے. علاوہ ازیں ان سے رابطے میں آنے والوں کی جانچ کی جا رہی ہے. نئے متاثرین میں 3 ہندوستانی شہری ہیں، جبکہ باقی 9 غیر ملکی ہے. تلنگانہ میں اومیکرون کی متاثرین کی تعداد یومیہ دگنی ہونے لگی ہے. محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ غیر جوخم والے ممالک سے پہنچنے
पहुंचने वाले मुसाफिरीन में ओमिक्रॉन की निशानदेही से वो तशवीश में है और कोशिश की जा रही है कि तमाम मुसाफिरीन के मुआयने किए जाए। तेलंगाना में आज 105 कोरोना मरीजों की निशानदेही हुई है। सेहतियाब अफराद की तादाद 205 रही और एक शख्स की मौत हुई है। ओमिक्रॉन मरीजों की निशानदेही और राब्ते में आने के बाद मुआयनों में इजाफा किया गया है। हफ्ते को 41,484 कोरोना मुआयने किए गए। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि तेलंगाना में जुमला 3,761 कोरोना मुतासरीन है। महकमे सेहत के मुताबिक एयरपोर्ट पर ओमिक्रॉन मुतासरीन में वायरस के अलामात नहीं है, लेकिन इन्हें क्वारंटीन किया गया है। एयरपोर्ट पर RT-PCR मुआयनों में जिन मुसाफिरीन की रिपोर्ट मुस्बित आ रही है, इन्हें क्वारंटीन के लिए रवाना किया जाने लगा है। 22 दिसंबर तक तेलंगाना रियासत गिर सतह पर शदीद सर्दी की लहर 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। महकमे मौसमियात का इंतबाह। शहर में सर्दी की लहर ने गुज़िश्ता 10 बरसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और हफ्ते की सुबह पटनचेरू के इलाके में दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला के लिए जर्द अलर्ट जारी करते हुए अवाम को मोहतात रहने और सर्दी की लहर से महफूज रहने के इक़दाम करने का मशवरा दिया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर हैदराबाद में साल 2015 में 13 दिसंबर को शदीद सर्दी रिकॉर्ड की गई थी और 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया था और अब 18 दिसंबर की सुबह 8.4 दर्जे हरारत शहर के 9 इलाके पटनचेरू में रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक 18 था 22 दिसंबर के दौरान रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद सर्दी की लहर रिकॉर्ड की जाएगी। शहर हैदराबाद में अकल तरीन दर्जे हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि मामूल से 2 डिग्री कम है, जिसके सबब कई इलाकों में सर्दी में इजाफा देखा जाने लगा है। हफ्ते की सुबह रियासत तेलंगाना के कई अजला में दर्जे हरारत में भारी गिरावट देखी गई है और संगारेड्डी में दर्जे हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा महकमे मौसमियात की जानिब से रियासत तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, राजौरी, सिरसिला, जगतियाल, महबूबाबाद के अलावा दीगर में आइंदा 2 यौम के लिए गबर अलर्ट जारी किया गया है और कहा जा रहा है कि बाज़ इलाकों में शदीद सर्दी की लहर के साथ बूंदाबांदी के भी इम्कानात है। बताया जाता है कि रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में आइंदा 3 यौम के दौरान दर्जे हरारत में 3 डिग्री की गिरावट रिकॉर्ड की जा सकती है। आर्मूर शहर के जर्नलिस्ट कॉलोनी में वाक़ इलेक्ट्रिसिटी पेंशन डिपार्टमेंट में लायंस क्लब आर्मूर नवनतापुरम के ज़ेरे निगरानी में मुफ्त डायबिटीज कैंप मुनाकिद किया गया। आर्मूर शहर के जर्नलिस्ट कॉलोनी में वाक़ इलेक्ट्रिसिटी पेंशन डिपार्टमेंट में लायंस क्लब आर्मूर नवनतापुरम के ज़ेरे निगरानी में मुफ्त डायबिटीज कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर माहिर डायबिटीज डॉक्टर वंशी कृष्णा ने दीगर बरक़ी मुलाजमीन की तशख़ीस करते हुए मुफ्त सलाह व मशवरा दिया। इसके बाद लायंस क्लब रीजनल चेयरमैन सुधीर बाबू और लायंस क्लब नवनतापुरम के सदर ने कहा कि इसी तरह के दीगर प्रोग्राम को मज़ीद रूबे अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी संतोष कुमार, प्रोग्राम चेयरमैन नरसैया, को चेयरमैन चंद्रशेखर, सी रवि कुमार, बरक़ी पेंशन संगम के सदर रघुवेती रेड्डी, सेक्रेटरी LT कुमार, नरहरि उदय व दीगर ने शिरकत। कुमार, नरहरि उदय, लियो क्लब सभ्युलु किरण తదితరులు ఉన్నారు। దానికి మరి వచ్చిన మా తోటి పెన్షన్లందరికీ కూడా పేరు పేరున మరి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం జయప్రదమైనందుకు మేము చాలా గర్విస్తున్నాం। దీనికి లయన్స్ క్లబ్ వారికి మా తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। ఆర్మూర్లో NPTCL పెన్షనర్స్ భవన్లో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినందుకు ముఖ్యంగా శివరాజ్ గారిని, లయన్స్ క్లబ్ అధ్యక్షులు గారిని, కార్యదర్శి గారిని, కోశాధికారి చావ్లా గారిని నేను అభినందిస్తున్నాను। దీనికి సహకరించిన మోహన్ డయాబెటిక్ సిబ్బందికి మరియు డాక్టర్ వంశీకృష్ణ గారికి కూడా నేను ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను। धान की खरीदारी के मामले पर मरकज की हुकूमत से बातचीत करने के लिए TRS मेंबरान पार्लियामेंट वज़रा का एक वफद दिल्ली रवाना। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS पार्टी में धान की खरीदी पर मरकज में बीजेपी की ज़ेर-ए-इक़्तिदार हुकूमत पर दबाव डालने के लिए 20 दिसंबर को मरकज की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ रियासत गिर एहतजाज करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR के अहकामात के मुताबिक रियासती वजीर ज़राअत E निरंजन रेड्डी, गंगुला कमलाकर, इराबेली दियाकर राव, जगदीश्वर रेड्डी, P अजय कुमार व रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी व दीगर TRS मेंबरान पार्लियामेंट दिल्ली में
रियासत के कोटे के अलावा धान की खरीदारी के मामले पर मरकजी हुकूमत से बातचीत करेंगे और इसके अलावा जिम्मेदार ओहदेदारान वो वज़ीर हिंद नरेंद्र मोदी मरकजी वजीर पीयूष गोयल की इजाजत के लिए कोशिश करें और इसी तरह से मानसून सीजन से वाबस्ता धान के जखीरे को हासिल करने के ताल्लुक से किसी भी किस्म की मंजूरी व फैसला न लेने का ऐलान करने की बिना पर इस धान की खरीदारी के मामले पर मरकज से दोबारा बातचीत करने का फैसला लिए जाने का इजहार किया। राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के मुताबिक श्याम सिंह राय फिल्म से वाबस्ता ग्रुप ने जुबली हिल्स में वाक़े GHMC पार्क में की शजरकारी। राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के मुताबिक श्याम सिंह राय फिल्म से वाबस्ता अदाकार नानी अदाकारा साइफ पल्लवी ने ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स प्रशासन नगर में वाक़े GHMC पार्क में पौधे लगाते हुए इस मौके पर कृति शेट्टी प्रोड्यूसर बी वेंकट भी मौजूद थे। इस मौके पर अदाकार नानी ने कहा माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अवाम को सेहतमंद माहौल साफ सुथरी हवा की फराहमी के लिए हर एक फर्द इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने घर के इतराफ एक नाव पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाने का इजहार किया। ग्रीन इंडिया चैलेंज लो भागंगा వచ్చి ఇక్కడ మొక్కలు నాటాం శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ టీం అందరూ నేను పల్లవి కృతి సో జూబ్లీ హిల్స్ లో చాలా సంతోషంగా ఉంది అండ్ ఇది ఎప్పటి నుంచి జరుగుతున్న క్యాంపెయిన్ చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా పోవడానికి సెలబ్రిటీస్ కూడా పొలిటీషియన్స్ అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి మంచి ఇనిషియేటివ్స్ ఇంకా ఎక్కువ చేసే కొద్దీ ఐ థింక్ ప్రజల్లో కూడా చాలా అవేర్నెస్ పెరిగి ఇంకా ఇప్పుడు పర్టికులర్గా మనం ఉన్న టైమ్స్లో పొల్యూషన్ పెరిగిపోతూ మన చెట్లని పెంచాల్సిన చెట్లు నాటాల్సిన అవసరం ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది. సో ఇలాంటి ఒక మంచి ఇనిషియేటివ్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంకా మై బెస్ట్ విషెస్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్ ఎవరైతే కండక్ట్ చేశారో ఇంత బాగా చేసిందని వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐ ఆల్సో ఆస్క్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు बिला लिहाज मजहब व मिलत तरक्की के सम्राट तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को CM KCR की क़यादत में रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाने का MLC के कविता ने किया इजहार। मुत्तहदा ज़िला निज़ामाबाद MLC के कविता ने दौरा करते हुए शहर हैदराबाद के मियाँपुर में वाक़े कलवरी टेम्पल हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में बिला लिहाज मजहब व मिलत तरक्की के सम्राट तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक पहुँचाए जाने का इजहार करते हुए MLC के कविता ने कम खर्च से गरीब अवाम को मियारी इलाज व मुआलजा फराहम करने के लिए डॉक्टर सतीश की जानिब से हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाने पर सताइश की। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोविड वबा के दौरान कलवरी टेम्पल में 200 बिस्तरों का क़याम अमल में लाकर खिदमत अंजाम देने की बिना पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 200 बिस्तरों का क़याम अमल में लाने की इजाज़त देने का इजहार किया। आर्मू PDSU एरिया कमेटी सदर अनिल कुमार की सदारत में कारकुनान के इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। आर्मू शहर के कुमार नारायणा इमारत में PDSU आर्मूर एरिया कमेटी सदर अनिल कुमार की सदारत में कारकुनान का इजलास मुनाकिद किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम की तहरीक में तलबा शाना बशाना हिस्सा लेकर अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मेहमान मुकर्रर के तौर पर CPIM न्यू डेमोक्रेसी सब रजिस्ट्रार सेक्रेटरी मुत्तना PYL के रियासती कायदीन सुमन एरिया के जनरल सेक्रेटरी निखिल कमेटी कायदीन वंशी देविका दीपिका दुर्गा व दीगर ने शिरकत తీసుకోవడం జరిగింది। అప్పటి వరకు ఎటువంటి సిలబస్ పూర్తి కాకుండా పెట్టడం వల్ల అనేక మంది విద్యార్థులు ఫెయిల్ అవడం జరిగింది। దాదాపు 51% విద్యార్థులు ఫెయిల్ అవడం వల్ల దీనివల్ల అనేక మంది మనస్తాపానికి గురవుతున్నట్టు పరిస్థితుంది। ఈ మనస్తాపానికి గురైనటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 3 విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది। టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలి। ఏదైతే ఫెయిల్ అయినటువంటి విద్యార్థుల్ని ఉచితంగా రివాల్యుయేషన్ ఫీ ఇచ్చేటువంటి లేకుండా పేపర్ రివాల్యుయేషన్ చేయాలి। దీంతో పాటు ఏదైతే ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు చనిపోయారో వారి కుటుంబానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించి వారిని ఆదుకోవాలి। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर।
इस माह की 28 तारीख से मुस्तहिक व अहल किसानों में रायतु बंधु रकम की तकसीम का होगा आगाज। रियासती वज़ीर आला KCR का ऐलान। धान की खरीदी के मसले पर रियासती वजीर की खुसूसी वफद की दहली रवानगी। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी भी वफद में शामिल। मुत्तहदा जिला MLC के कविता से हैदराबाद में आज मुख्तलिफ कायदीन व MLCs ने मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। कामारेड्डी हादसे में फौत होने वाले अफराद की खानदान की मदद के लिए डिप्टी मेयर इदरीस खान व मजलिसी वफद की जानिब से माली व अपने वक्त का किया ताउन। बांसवाड़ा सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हुए पोस्टमार्टम व दीगर मराहिल को अपनी निगरानी में करवाया मुकम्मल। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के वालिद मोहतरम की याद में मुनक़िदा क्रिकेट टूर्नामेंट के इख्तितामी तक़रीब में MLA बीगाला गणेश गुप्ता व इनके भाई ने शिरकत करते हुए खिलाड़ियों में की इनामात की तक़सीम व मुंतज़िमीन की कारकर्दगी पर किया खुशी का इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।